दुबई एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब ऑयल टैंकर पे एक ड्रोन ने हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तान आने वाली और पूरी दुनिया में जाने वाली दुबई एयरपोर्ट से परवाजें जो हैं वो मंसूख करनी पड़ी। आर्मी का स्ट्रक्चर है ना इनकी, वो 6-6 महीने के ऑर्डर चले गए हुए हैं उन्होंने। हर बंदे को पता है उसने 6 महीने क्या करना है। तो खुदारा आबनाए हॉर्मज़ को खुलवाने के लिए फ्रांस सामने आए, इटली आए, यूके, सर सारे दौड़ गए ने, कोई मदद करने को तैयार नहीं है कि असी खुलवावांगे। इट्स मीन अ लॉट सर, ये तो यूं लग रहा है कि जिस तरह अमेरिका और इसराइल पूरी दुनिया में तन्हा रह गए। अल वहाब, अल खालिद ये जगह हैं, टारगेटेड हैं, वहां से कहा गया खाली कर लें, तो बड़े हमले होने जा रहे हैं यहाँ पे। चाइना नू नवी धमकी भाई ने देती, उन्हें कहा जी जे तू साथ ना देता मैं ताड़े सदर जी नाल मुलाकात नहीं करनी। मतलब ये एक धमकी है। अब तो ट्रंप साहब सबके साथ सीधे हो रहे हैं। जो बड़ी खबर है आज की चीन के वाले से वो है कि भाईजान चीन ने ताइवान को घेरा पा लिया है। 26 जंगी बहरी जहाज समंदर में उतारे हैं उन्होंने ताइवान के लिए। 2000 लड़ाका किश्तियां हैं जो जिन्होंने घेर लिया है ताइवान को, मूव कर रही हैं ताइवान के गिर। मैं HQ-19 की बात कर रहा हूँ, चीन का लेटेस्ट तरीन डिफेंस सिस्टम, लेटेस्ट तरीन डोम शोम आयरन डोम, छोटे छोटे बच्चे ने सर। आयरन डोम तो फ्लॉप हो गया, फ्लॉप हो गया। पूरी दुनिया में आयरन डोम की बातें सुनते थे कि जी आयरन डोम तो बला बड़ी चीज कोई नहीं है। HQ-19 मिलने के बाद जाफरी साहब पाकिस्तान की खिते में बालादस्ती सबसे ज्यादा होगी। ये ठाट शाट इसके आगे कुछ भी नहीं है। और इसके बाद सर फोर सुन ले जाफरी साहब, 4000 किलोमीटर की रेंज के मिसाइल भी इसमें है, डिफेंस सिस्टम भी है, कोई इसका नेवल बदल नहीं है। और ये पाकिस्तान के पास आ रहा है। 2 ड्रोन आए ने इस्लामाबाद साढ़े शहर च, 2 ड्रोन आए ने तबाह कर दिए। वो इसराइली साख्ता थे जाफरी साहब। ये ड्रोन हमला हुआ, अमाराती शेख ने डायरेक्ट फोन करता है, उन्होंने कहा भाई ना ध्यान नाल जरा असि तुहाडे भरा हैं। और हाफिज साहब ने साबित किया है कि हर मैदान में हर जगह कि आइंदा भी जो कौम तंग करेगी सानू, चाहे इंडिया होए तो चाहे तुहाडा बबलू होए तो चाहे ईरान होए तो चाहे इजराइल होए, पाकिस्तान हमेशा तैयार है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहरियार और मेरे साथ मौजूद हैं मुजाहिद जाफरी साहब। नाजरीन, खबरें एक हद तक टोन डाउन हो रही थी, कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी कि शायद किसी ना किसी तरह जो है सीज फायर की तरफ बात जाए, लेकिन आज के हमलों के बाद सूरत हाल एक दफ़ा फिर गंभीर हो रही है और यूं लग रहा है जैसे अब सारी जंग सिमट कर स्ट्रेट ऑफ द हॉर्मज़ के करीब घूम रही है, क्योंकि सारी अब लड़ाई होगी तेल के ऊपर और डॉलर के ऊपर। दुबई एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब ऑयल टैंकर पे एक ड्रोन ने हमला किया, निशाना बनाया गया, जिसके बाद पाकिस्तान आने वाली और पूरी दुनिया में जाने वाली दुबई एयरपोर्ट से परवाजें जो हैं वो मनसूख करनी पड़ी। सूरत हाल ये थी कि हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोगों को दुबई एयरपोर्ट पर देखा गया जो कि एक इसराब के आलम में टहल रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, कोई गाइडलाइन नहीं देने वाला था, इतना ये शदीद धमाका था। उसके बाद मज़ीद धमाकों की भी इतलात आ रही हैं कि मज़ीद भी दुबई के कई मुकामात पर को निशाना बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ एक अच्छी खबर ये निकली है कि स्ट्रेट ऑफ द हॉर्मज़ से पाकिस्तान का जहाज़ एफ्रामिक्स जो है वो गुजर गया है और वो कराची के लिए आगे बढ़ रहा है। ये पाकिस्तानी फ्लीट में शामिल है और PNS बाबर का हिस्सा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तेल का जहाज़ पाकिस्तान में खैर आफियत से पहुंच रहा है। और ईरान में जो ईरान की क़यादत है, उर्दू में तारीफ़ की गई है पाकिस्तान की, एक मरतबा फिर सिफारती किरदार की भी खुल कर बात की गई है। और ये बड़े अल्फाज हैं जो कि उर्दू में ट्वीट की सूरत में सामने आए, जिसमें रागची साहब ने बड़ा क्लियर पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया, जिससे जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान सिफारती पोजीशन में टॉप गियर में है और फुल जो है आगे ही आगे बढ़ता चला जा रहा है। मुजाहिद जाफरी साहब से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कहाँ मजीद हमले हो सकते हैं और पाकिस्तान की पोजीशन क्या है। मुजाहिद जाफरी साहब कैसे हैं आप? फाइन, आप सुनाएं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सर, दुबई में हमले होना और दुबई एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब टैंकर को निशाना बनाना, जाफरी साहब ये तो खतरनाक बात है। ये तो इससे पाकिस्तानी भी मुतासर हो रहे हैं। जैसे कि मेरी कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मुझे बाकायदा विजुअल्स भेजे और मुझसे दरख्वास्त की कि हमें खुदारा किसी न किसी तरह रेस्क्यू करें। तो सियालकोट की फ़्लाइट डिले हुई, लाहौर की डिले हुई, कराची की डिले हुई और फिर मुमकिन तौर पे जो है एक बहरान का जो है सामना में नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे इस पर आप? सर, बात यह है कि मैंने आपको बताया था कि अभी UAE अंडर अटैक रहेगा और ये जंग ख़त्म होने वाली नहीं है। आज ट्रंप का ताज़ा बयान है कि मैं बात करना चाह रहा हूँ लेकिन ईरान बात करने को तैयार नहीं है। तो रास्ता जो है वो तो टर्की और बाकी जो लोग हैं उनके वो लोग भी माइनस हो चुके हैं इस ग्रुप में से जो बात करे। टर्की में जो बड़े इस्लामी मुल्क हैं, UAE तो एक पार्टी हो गया ना डायरेक्ट। जी। तो पीछे बचता है पाकिस्तान, जिसका आप कह रहे हैं
बड़ा अहम किरदार और वो तशक्कुर पाकिस्तान हमेशा ही करते रहते हैं। लेकिन अब जंग जिस मोड़ पे है ना, यहाँ बंद नहीं हो सकती। मैंने कल परसों आपको कहा ये 6 महीने मुझे भी नजर नहीं आती। उसकी वजह ये है कि जो इनका आर्मी का स्ट्रक्चर है ना इनकी, वो 6-6 महीने के ऑर्डर चले गए हुए हैं उन्होंने। हर बंदे को पता है उसने 6 महीने क्या करना है। ऊपर से कैंसलेशन का ऑर्डर आएगा तब भी बंद नहीं होना ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, ये कॉन्टिन्यूस चलनी है। और इराकची साहब ने कहा है कि हमारे पास तो अभी टेबल पे कोई ऑप्शन ही नहीं आई है और हम ऑप्शन देखने के मूड में भी नहीं है। तो सर अभी हमले एक दूसरे पे जारी हैं। एक बंदा कहता है मैंने ये बंद कर दिया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, दूसरा कहता है जी मैंने खुलवा लिया है, आप आए जाएं। सर उससे बड़ी बात यह है कि ट्रंप साहब ने इल्तिजा की कि खुदारा अबनाए हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए फ्रांस सामने आए, इटली आए, यूके, सर सारे दौड़ गए ने, कोई मदद करने तैयार नहीं है कि असी खुलवावांगे। इट्स मीन अ लॉट सर। ये तो यूं लग रहा है कि जिस तरह अमेरिका और इसराइल पूरी दुनिया में तनहा रह गए। सर ऐसा ही है, वो तनहा रह गया। आपके सामने ट्रंप साहब ने कहा कि जी दुनिया मेरा साथ दे, नेटो कोई साथ ही नहीं दे रहा बॉस। नेटो को धमकियां देनी शुरू कर दिया। ब्रिटिश ने इनकार कर दिया जी, फ्रांस ने इनकार कर दिया, जापान ने इनकार कर दिया, फ्रांस ने इनकार कर दिया, चीन ने इनकार। दुनिया का कोई मुल्क वो ट्रंप साहब के हमायत में नहीं आया। उनको पता है कि ये जो वॉर शुरू हुई है ना, ये इलीगल वॉर है। ये कांग्रेस में भी प्रूव हो गया है। अभी उनकी जो वहाँ जो जर्नल्स हैं वहाँ जाके जवाब दे रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे, तो वहाँ भी वो फंसे हुए हैं। तो दुनिया जानती है कि इलीगल वॉर में जाएंगे तो हमारा नुकसान। अब फ्रांस का सदर है, उसने आज फोन किया ईरानी सदर को। रूटीन की बात है कि जंग नहीं होनी चाहिए फलान। असल चक्कर ये था, फ्रांस का एक फौजी मरा था, 6 जख्मी थे। उन्होंने कहा भाई साढ़े ते हमला ना करो, ताड़ी मेहरबानी, साडा कोई ताल्लुक नहीं है, सी डिफेंस। हाँ, आप जो खतरनाक बात है, आज बहरी बेड़े जो है वो मूव किए हैं यूएस ने। अगर मैं उनके आपको, एक है कार्टर हॉक्स और एक है डॉक लैंडिंग, ठीक है सर, ये और इनके साथ ये 26 फ्लीट के हैं मैरीन के और 2500 मैरीन यूएस फोर्सेस जो कमांडोज हैं। तो इन्होंने अपनी मूव किया है। ये हेलीकॉप्टर भी कैरी करते हैं, आर्म्ड व्हीकल्स भी कैरी करते हैं, जो मौलिक हथियारों के बारे में इसका मतलब है कि उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो है ना वो घेरना शुरू कर दिया। तो घेरने से मुझे याद आया, ये तो इधर घेर रहे हैं, बिजी हैं। आप ना घेरे जान बॉस। ओ नहीं सर, मैं ओ की गए मैं हम चुपन ली गई बाग विच फड़ी गई, आप भी ना फड़े जान बॉस। सर ये मूव कर रहे हैं ना, ते ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬਬਲੂ ਭਾਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇ सर वो बाज नहीं आ रहे हम। कल ਦਾ प्रोग्राम ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ देखो, लोगों ने ऐसे तबसरे किए हैं, लोग तो ये सुनना चाह रहे थे, सुन के हैरान रह गए और लोग बड़े पॉजिटिव तबसरे कर रहे हैं। वो कहते हैं यार आपने पहले खबर दीजिए कि बबलू जो है ना वो सर मुझे ये बताया, मैंने आपको बताया था ना एटॉमिक वो वॉरहेड कैरी करता है उनका वो वेपन। उस पे तो कुछ नहीं बोला ट्रंप के ये तजर्बा किया है, फलां किया है। ट्रंप की वहां आके सुई जो है वो सारी हवा निकल जाती है। बहरहाल हम जो बात कर रहे थे वो ये है कि दुबई हमलों की, तो मैं आपको बता दूं आज रात दुबई में 3-4 जगह हमलों की इतला है जो होंगे आज रात। वहां पे बता दिया गया कि यहाँ से पब्लिक को दूर कर लें। एक जबले अली में अटैक होना है, दोहा में एक अटैक होगा, अल वहाब अल खालिद ये जगह हैं टारगेटेड हैं, वहां से कहा गया खाली कर लें। तो बड़े हमले होने जा रहे हैं। यहाँ पे यूएस कॉन्सुलेट पे इसराइल में हमला हुआ। इसराइल के हमले से याद आया, इसराइल में सजील मिसाइल का बड़ा हमला हुआ जो कल रात हुआ। उस हमले में कई कमांडर्स मारे गए हैं। आपको मैं बताऊं, अभी इतलात बाहर आनी शुरू होंगी क्योंकि वो बड़ा नीचे तक मिसाइल बहुत खतरनाक बड़ा खतरनाक मिसाइल है। जब इन्होंने चलाया, इन्होंने जब चलाया वो बैच 53rd उनका शायद वो लहर थी या ज़हरा लिखा हुआ था उसमें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने वो चलाए हैं और वो जाके अपनी जगहों पर अटैक किया उन्होंने। और जिस जगह वो जाके गिरे हैं उन्होंने ऐसी तबाही में, ये जहाँ ये मैं आपको बता रहा हूँ काफी उनके कमांडर्स हलाक हुआ है, वहाँ वो बड़ी मीटिंग हो रही थी। मीटिंग पे कुछ अहम लोग भी मौजूद थे। तो वहाँ हलाकतों की इतलात हैं जिन्होंने खासा परेशान किया हुआ है। कोई मिसाइल रुका नहीं है रात को जो सजील के फायर सेट हुए, कोई एक भी नहीं रुका। सब ने पुलिस हेडक्वार्टर उनके तबाह हो गए। और जो जोहरी तनसीबात थी 2 जगह पे वो हुई हैं। दूसरी जो है एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि बहरीन और सऊदीया में
फार्मूला 1 रेसेस कंडक्ट होनी थी, वो मनसूख हो गई है इस जंग की वजह यार रेस ਜਿਹੜੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਰੇਸ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਚ ਲਈਏ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਦੌੜਾ ਲਾਂਗੇ ਇਹ तो एक दानिशमंदाना फैसला है सर जड़े जो प्लेयर्स है ना जी जी उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जो ड्राइवर्स है उन्होंने कहा जी हम ऐसे माहौल में नहीं जा सकते जहां हमें जिंदगी का खतरा हो, और आना जाना भी आजकल आपको पता है यूए में कभी फ्लाइट चल गई और कभी ना चली, अभी भी आप बता रहे थे कि बहुत सारे बहरहाल बहरीन और वो उसमें कैंसिल हो गई। और दूसरा ये है कि हॉलीवुड स्टार्स भी बोल पड़े हैं फ्री पैलेस्टाइन और अगेंस्ट वॉर। एक तकरीब हो रही थी ऑस्कर अवार्ड्स के हवाले से, कोई उसमें बड़े बड़े स्टार्स आए हुए थे, तो वहाँ ये नारे लगने शुरू हो गए। सो दुनिया बोलना शुरू हो गई है इलीगल वॉर के आगे। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही है इसके मुख्तलिफ तरह के दुनिया पे असरात आ रहे हैं, ये घेरा है इसको ईरान को। सर ट्रम्प के बारे में मैं जानना चाहूँगा जावेद साहब, ट्रम्प की जो जारियत है, इसको मैं जारियत का वर्ड दूंगा कि अमेरिकी सदर एक बहुत मोतबर शख्सियत होती है पूरी दुनिया में, सुपर पावर है, आप एक बहुत बड़े मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, आप हर बंदे को धमकियां दे रहे हैं। चाइना ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਧਮਕੀ ਭਾਈਨੇ देती, उन्हें कहा जी जे तू साथ ना देता मैं ਤੁਹਾਡੇ सदर से ना मुलाकात नहीं करनी। मतलब ये एक धमकी है, नेटो को धमकी है। सर नेटो वो है जो इनका बगल बच्चा रहा है, इनके साथ मिलकर ये लोग खाते रहे हैं, कई जंगों की इनकी प्लानिंग रही है। अब तो ट्रम्प साहब सबके साथ सीधे हो रहे हैं, वो किसी बंदे को नहीं छाड़ रहे हैं बॉस। सर नेटो को उसने धमकी दी है कि अगर आपने मेरा साथ ना दिया तो नेटो टूट जाएगी मुझसे। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। कनाडा के आपको मैंने बताया था वजीर आजम की बेइज्जती वो कर चुका है, ठीक है। दुनिया के जो बंदा उसको मिलने गया है उसके साथ सवाए शी जिनपिंग के, और ये कह रहा है ना कि हम मुलाकात नहीं करेंगे। आज ही फ्रांस में प्रेसिडेंट ऑफ चीन का सेक्रेटेरिएट के ऑफिसर्स और प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के सेक्रेटेरिएट के ऑफिसर्स उन्होंने मीटिंग की है फ्रांस में। आज मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ, बाकायदा एक्सचेंज हुआ है कि दोनों प्रेसिडेंट्स के दरमियान क्या क्या बातें, क्या क्या मामला तय होंगे, तो वो ऑनगोइंग है, वो रुका नहीं है। जो बड़ी खबर है आज की चीन के वाले से वो है कि भाईजान चीन ने ताइवान को घेरा पा लिया है। क्या जो मैं आपको बताता था कि ये जंग इस वॉर में बिजी होगा ना, हर बंदा अपना अपना महाज खोल देगा। अमेरिका के तमाम तर वसाइल जो है ना, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮਾਸ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਖੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨ ਨਜੀਬ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਫਹਿਮੋ ਫਰਾਸਤ जाफरी साहब ज्यादा है, साडी एजेंसियां तेज, एजेंसियां बहुत तेज है, ये सही का कोई नेमल बदल नहीं। सर बहरहाल चाइना ने ताइवान को घेरा डाल लिया, और मैं आपको अगर एग्जैक्ट फिगर्स बताऊं जो इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट हो रहे हैं, तो 26 जंगी बहरी जहाज समंदर में उतारे हैं उन्होंने ताइवान के लिए, 7 नेवल शिप्स हैं और 2000 लड़ाका किश्तियां हैं जो जिन्होंने घेर लिया है ताइवान को, मूव कर रही हैं ताइवान के गिर्द। तो अब ये खतरा है कि चाइना वहां इन्वेड करेगा जैसे ही यूएस ईरान में इन्वेड करेगा। जब जो ये इन्होंने बेड़े लगाए हैं, आपको मैंने बताया कि उन्होंने बेड़े लगाए तो उन्होंने जाके माइंस भी सेट कर दिए हैं ईरान ने, ये भी याद रखिएगा, उन्होंने उनके बंदोबस्त कर लिए हैं। ड्रोन्स, माइंस और सुसाइड बोट्स, ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपके देखने में आएगा अगर वो आगे आए तो। बहरहाल चाइना इन्वेड नहीं करेगा, मेरा जाती ख्याल है, हो सकता करे, लेकिन इन्वेड नहीं करेगा क्योंकि वहाँ जो प्रो चाइना है ना पॉलिटिकल जमात, अपोजिशन भी है, तो उसको सपोर्ट करके किसी भी तरह तो चाइना वहाँ उनकी गवर्नमेंट बना के तो इस तरह से मेरा ख्याल है कि उस पर कब्जा करेगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। लेकिन बड़ी खबर ये है कि चाइना ने भी उसको सराउंड कर लिया है जैसे ही ये इन्वेड हुआ, तो अगर इधर शुरू हुई तो उधर भी शुरू हो जाएगी, तो तीजे पासों ताड़ा दोस्त बबलू हमलावर हो जाएगा। सो ये देखें, ये बहुत सारे सर जी रॉकेट लॉन्चर जो फेंके हैं, जो बेटी के साथ उसने किया, वो विजुअल्स ही पूरी दुनिया में अब तक मतलब 7-8-10 मिलियन व्यूज़ तो सिर्फ यूट्यूब पे जा चुके हैं। यानी कि वो इतनी वायरल हुई है वीडियो सिर्फ उसके टेस्ट की कि क्या वो सिनेमैटिक सीन था और क्या उनकी प्रोडक्शन थी। तो आप बताए बबलू जो तो करता है शूट, बड़े उसकी प्रोडक्शन टीम बहुत हैवी किस्म की टीम है सर। वो मेरा मतलब है उसके मतलब आपके जो लीडर है उनसे कहीं ज़्यादा है सर। वो जब इफ्तारी पे पकोड़े खाने जाते थे तो जनाब साथ साथ होता मुझे याद आ गया, लेकिन हमारा ये मजबूर नहीं है। सर ट्रम्प के 2 कैबिनेट मेंबर्स ने डूम्सडे नामी बंकर्स खरीदे हैं जो बम हमले से बचाने के लिए, बल्कि एटम बम हमले से बचाने के लिए डूम्सडे नाम के 2 बंकर्स खरीदे हैं उन्होंने। और दूसरा ये है कि जो अमेरिकन जितनी भी फोर्सेस हैं जो लड़ रही हैं
وہ مار کھا رہی ہیں اور ٹرمپ صاحب مستقل لگے ہوئے ہیں کہ جی ہم جیت گئے ہیں. 11 بار وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں. اور لوگ سوال کر رہے ہیں, بالخصوص یو ایس میڈیا سوال کر رہا ہے کہ پائن کتوں جیتے ہو, اور جب وہ تبصرے کرتا ہے تو وہ دھمکیاں دیتا ہے, کہتا ہے کہ میں میڈیا کا سن لیں کہ بند کر دیں گے سارے چینل. یو ایس میڈیا کے ساتھ اس نے وہ حال کیا ہوا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہ اپنا ایک دوست لے کے آیا تھا, ایف سی سی اسے کہتے ہیں, فیڈریشن کمیونیکیشن کمیشن, جی میں ساڑھے ہاتھ پیمرا نہیں کیمرہ ہے اس نے ادھر FCC وہ ہے, وہ اس کا اپنا دوست لے کے آیا. اس نے باقاعدہ دھمکیاں دی ہیں وال اسٹریٹ جرنل کو, نیو یارک ٹائمز کو اور سی این این کو. سی این این کو تو اس نے کہا ہے کہ ٹرمپ دا فلانا دوست جو ہے نا خریدن لگا سی این این, پھر میں تمہیں دساں گا. گرمی کیا ہے کہ وہ ایران جا کے جو ایگزیکٹ پوزیشن ہے وہ رپورٹ رہے ہیں. وال اسٹریٹ جرنل نے دستا کہ 5 ری فیولنگ تیارے ڈگ پے نے. اس طرح جس نے خبر دی نا وہ کہتا ہے کہ جی آپ بیڈ امیج بنا رہے ہیں, تو وہ ان کو دھمکیاں لگا رہا ہے کہ میں آپ کو فلاں کر دوں گا فلاں کر دوں گا. صورتحال بڑی خراب ہے ٹرمپ کی اپنے ملک. سر آپ کی بات درست ہے جعفری صاحب, ٹرمپ کی صورتحال خراب ہے, جنگ میں جو کچھ ہو رہا ہے ادھر سے ببلو ریڈی ہے. لیکن سر ایک آپ کو میں بڑی خبر دینے لگا ہوں سر. جعفری صاحب, پاکستان ابھی بھی سب سے اوپر ہے. پاکستان کی بالادستی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. سر نہیں, HQ-19 جعفری صاحب, سر HQ-19 نہ سر, میں HQ-19 میں HQ-19 کی بات کر رہا ہوں. چین کا لیٹسٹ ترین ڈیفنس سسٹم, لیٹسٹ ترین ڈوم شوم ایدے کے آئرن ڈوم ایدے چھوٹے چھوٹے بچے نے. سر آئرن ڈوم تو فلاپ ہو گیا, فلاپ ہو گیا. پوری دنیا میں آئرن ڈوم کی باتیں سنتے تھے کہ جی آئرن ڈوم تو بلا بڑی چیز کوئی نہیں ہے. مرشد وہ تو ختم ہوگی کہانی. HQ-19 پاکستان چائنا سے باضابطہ طور پہ حاصل کرنے لگا ہے, اور یہ ڈیل ہماری الحمدللہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. HQ-19 ملنے کے بعد جعفری صاحب پاکستان کی خطے میں بالادستی سب سے زیادہ ہوگی. یہ ٹھاٹ شاٹ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے, صرف پاکستان کا سکہ چلے گا. HQ-19 اور اس کا جو ریڈار ہے, جو ریڈیس ہے, یہ ایک بیڑا ہے بیسیکلی. اس بیڑے میں آپ کے ایئر کرافٹس بھی ہیں, راکٹ لانچر بھی ہیں, میزائل بھی ہیں. یہ پورا ایک پیکج ہے. اٹس کالڈ اے کمپلیٹ پیکج, وار پیکج. یہ پیکج پاکستان چائنا سے لینے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے بعد سر سن لیں جعفری صاحب, 4000 کلومیٹر کی رینج کے میزائل بھی اس میں ہیں, ڈیفنس سسٹم بھی ہے, کوئی اس کا نیول بدل نہیں ہے. اور یہ پاکستان کے پاس آ رہا ہے. ڈیولپمنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بتایا, پاکستان ان سے اسٹیلتھ ریڈار بھی لے. سر وہ اس میں شامل ہے جعفری صاحب, HQ-19 میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. اور یہ آنے کے بعد پاکستان کا جو گراف ہے ڈیفنس کا, میں نے اکانومی کا نہیں پتا کی بننا ہے, لیکن ڈیفنس کا جو گراف ہے سر وہ آسمانوں پر ہے, اور کوئی نعم البدل نہیں ہے. نہ اسرائیل نہ تہاڈا ببلو, دنیا دی کوئی طاقت پاکستان نوں ہاتھ نہیں لا سکتی. باس سر کیوں چھیڑنا کسی نے پاکستان نوں, تسی کیوں لڑا ٹرے ہو؟ میں بالکل نہیں لڑوانا چاہ رہا. میں کہہ رہے پاکستان کسی کے ساتھ نہیں لڑ رہا. پاکستان سفارتی 2 ڈرون آئے نے اسلام آباد, ساڈے شہر چ 2 ڈرون آئے نے, تباہ کر دیے. وہ اسرائیلی ساختہ تھے جعفری صاحب. یہ میسج ہے ان تمام پاکستان کی دشمن قوتوں کے خلاف کہ پاکستان HQ-19 حاصل کرنے جا رہا ہے. لیٹسٹ ورژن ہے, دنیا کا کوئی نعم البدل نہیں ہے, اور اس وقت پاکستان ریئل اچھے صحیح معنوں میں ایشین ٹائیگر بننے کی پوزیشن میں آ چکا ہے. سر ایشین ٹائیگر پاکستان اپنے آپ کو ثابت کر چکا ہے. اس خطے میں جو ابھی تک کی جنگ لڑی گئی ہے اس میں پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایشین ٹائیگر نہیں, ایشین لائن ہے, ببر شیر ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ثابت ہو چکا ہے. یہ ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, اینا دے ٹرمپ اعلان کر چکا ہے. جی ٹھیک ہے, تو وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے یہ کیا, مار پہ گئی, آپ چیکا مارتے پہ نہیں, روندے پھرتے وہ نہیں ہوتی خارش والی کتی جی میں دم دبا کے. سر وہ پھر وہ ایسی صورتحال ہے ان کی, وہ تو دور سے بس کوئی بھونکنے کا کام کر سکتے ہیں زیادہ زیادہ, جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن جو فائٹ کی بات ہے وہ آپ بالکل دنیا پہ ٹیکنالوجی چینج ہو گئی ہے. انہوں نہیں گا کہ گنا لے کے, ٹیکنالوجی بدل گئی ہے. اب لڑائی ہے ڈرون, بٹنوں کی گیم ہے, بٹنوں کی گیم ہے, تو بٹنوں کی گیم ہی ببلو سب تو لیکن چلو HQ-9 ساڈے کول بھی آ رہا ہے 19 ان فیکٹ. آمین سر, ہم تو اپنے دشمن پہ ایسی کاری ضرب لگانا چاہتے ہیں. اچھا دوسری ایک خبر جاتے جاتے آخری ایک بات میں کرنا چاہوں گا, وقت زیادہ ہو گیا ہے. پاکستان نے افغانستان کے اندر گھس کر مزید ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا, اور جو کئی ایسے ایریاز تھے جہاں پہ مصدقہ اطلاعات تھی کہ افغان رجیم کے دہشت گرد جو ہیں
کو ٹریننگ حاصل کری تو اللہ کے فضل سے ان کو تیس نیس کر سر وہ مجھے باجوڑ سے میرے ایک دوست ختم ہو گئی باجوڑ کی کہانی میں یہ سن لے وہ انہوں نے بتایا کہ جو افغان جو چوکیاں ادھر تھی نا انہوں نے کچھ ری بلڈ کی تھی کیونکہ پاکستان وہاں سے کچھ ایریاز کو ویڈرال کر کے واپس اپنی چوکیوں پر آگے تھے وہ رکھی ہوئی تھی وہ پھر گرائی ہیں کوئی 2-4 ادھر ان کی موومنٹ نظر آئی ہے انہوں نے ادھر ان کو بھی اڑا دیا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جو 45 کلومیٹر کا بفر زون بنا لیا اپنے سامنے سمجھ لو 45 کلومیٹر پہ سکرین لگا لی پاکستان نے اس وہاں آنے سے پہلے جو بھی ہے نا وہ علم میں آئے گا تو علاقہ تو اب واپس جانا نہیں ہے ان کے پاس علاقہ تو رہنا ہمارے پاس تو ہماری سیکیورٹی فورسز صرف لڑنے میں نہیں سر انٹیلیجنس اور یہ جو آپ انٹرنیٹ بیس سائبر اٹیکس سائبر ڈیفنس اس پہ پاک فوج کا کوئی ثانی نہیں ہے جس بندے کا کچھ انفارمیشن چاہیے یا کوئی بندہ ٹریس کرنا نا ایسا نہیں ہے کہ وہ غائب ہو جائے ہم سے یہ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں سر سوال ہی پیدا نہیں جعفری صاحب ایک چیز سمجھیں ایرانی قیادت کی جانب سے تعریف پاکستان دی سمجھ جاؤ سر لگتا ہے کہ سائبر سپورٹ اتھے ہی جا رہی اسلام آباد تو سر کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے اور کرنا بھی چاہیے دیکھیں ایران ہمارا برادر ملک ہے سر بڑے ہمارے درینہ مراسم ہیں اور ہمارے دونوں کی ٹریڈ سے لے کر جو جوائنٹ وینچرز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور ایرانی قوم ہماری دوست ہے پاکستان کی کوشش ہے کہ دنیا پہ نا امن ہو آج کی نہیں ہے کیونکہ پاکستان سے زیادہ کسی نے نہیں بھگتا بے امنی کو میں یہ آپ کو لکھ دیتا ہوں بالکل ایسی ہے میں گزشتہ 35 ایئرز سے رپورٹنگ کر رہا ہوں تو 93-4 میں 4-5 میں یہ جو 93 میں ایک جو مذہبی دہشت گردی فرقہ وارانہ سر جی ریاض بصرہ تو لے کے پتہ نہیں کون کون آ گیا سی تب سے لے کے نا تو آج تک پاکستان نے نا دہشت گردی بھگتی ہے بہت نقصان اٹھا لیا بہت نقصان اٹھایا ہے بم حملے اور آپ کو یاد ہے ایک دن میں 2-2 3-3 4 بھگتے ہیں ہم نے ہمارے بچے اسکولوں میں شہید ہوئے ہیں ہم سے زیادہ کسی نے نہیں بھگتے تو اس لیے پاکستان اس کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ کسی طرح کی بھی وار ہو وہ نقصان ہے بنی نوع انسان کا تو پاکستان اپنا کردار ادا کرتا ہے آپ نے دیکھا اتنے مشکل حالات میں پاکستان نے دونوں طرف رہ کے کیسا بیلنس بنایا ہے وکٹ کے دونوں جانب کھیلا ہے سر دیکھو نا اس طرف دیکھیں آپ تو ایران کھڑا ہے اور اس طرف دیکھیں تو یو اے ای اور سعودیہ اور وہ سارا دوسرا ونگ کھڑا ہے اس کی زیادہ اہمیت دیکھیں کہ یہ سارے عرب کنٹریز جو ہیں یہ پاکستان سے رابطے میں ہیں یہ ڈرون حملہ ہوا اماراتی شیخ نے ڈائریکٹ فون کرتا ہے انہوں نے کہا پائن تیار نل ذرا اسی تاڑے پر آ گیا آپ یہ دیکھیں پاکستان کا کمال ادھر بھی ووٹ دیتا ہے ادھر بھی ووٹ سر بعض اوقات نا جعفری صاحب ووٹ لینے کے لیے بھی نا تھوڑی سی آنکھیں دکھانی پڑتی ہیں معذرت کے ساتھ ایران تھوڑا سا اگریسو ہوا تھا لیکن پاکستان نے ایک میسج دیا تھا کہنا تینوں سنانا نونوں پاکستان نے خطے میں بالادستی کا ایک میسج چھوڑ دیا تھا کہ ہم اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنا جانتے ہیں تو سر یہ چاہے انڈیا ہو معذرت کے ساتھ چاہے ایران ہو چاہے دنیا کی کوئی بھی قوم ہو پاکستان سب سے پہلے ہے اگر پاکستان کی توانائی ضروریات ہوتی ہیں خراب تو پاکستان ساڑھے حافظ صاحب بیٹھے ہیں اور حافظ صاحب نے ثابت کیتا ہے کہ ہر میدان میں ہر جگہ سبز لالی پرچم سب سے اوپر ہوگا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آئندہ بھی جو قوم تنگ کرے گی سانوں چاہے انڈیا ہوئے تو چاہے تہاڈا ببلو ہوئے تو چاہے ایران ہوئے تو چاہے اسرائیل ہوئے پاکستان ہمیشہ تیار ہے صفوں میں ان کی دفاعی لحاظ سے مکمل اتحاد ہے سیاستدانوں کی گل نہیں میں کر رہا لیکن پاک فوج سے بڑی فوج اس وقت کوئی نہیں ہے یہ بات سر دیکھیں نا آپ کے کمانڈر بھی ہیں جی حافظ بھی ہیں تو امام بھی ہوئے نا اس قوم کے تسی تے کیا سی کہ تراویح پڑھانی ہے تے حافظ صاحب نے امامت کرانی تے حافظ صاحب کراتی ہے آپ کو نظر آئے گی ابھی تو نہیں اثار تو ہوں گے نا سر جماعت کٹھی ہو جائے گی تراویحاں پڑھنے والے آنا شروع ہونے والی مکل لگا رمضان اس تو پہلے ہی ہو جاتے پتر سر یہ کیا پتہ ہوگی وہ خبر بعد میں سامنے سر یہ بھی پاسبل ہے کہ تراویحاں کراتی ہونا خبر آئے گی بعد جو پتہ لگے کیونکہ یہ تو بالا کام ہو جاتے ہیں خبریں دیر بعد نکلا کرتی ہیں آپ کو پتہ ہے فوری طور پہ خبر نہیں نکلتی ایسی جعفری صاحب بالکل درست فرمایا آپ نے اس سارے حالات میں جو دبئی پہ حملہ اور اس طرح کے جو مزید حملوں کے خدشات ہیں اس سے ایک مرتبہ پھر اس جنگ کی انٹینسٹی اکانومک کرائسس میں جاتی نظر آ رہی ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ٹیرر سے زیادہ یہ بمبارڈمنٹ سے زیادہ یہ جنگی ماحول سے زیادہ اس وقت یہ جنگ جو ہے یہ بقا کی جنگ ہے اور دنیا کو ایک بڑے کساد بازاری کی طرف دھکیلنے کی جنگ ہے
اس سے کس طرح نمٹنا ہے یہ پاکستان کو پتہ ہے، وطن عزیز کو پتہ ہے، اور ہماری اعلیٰ قیادت، فوج کی اعلیٰ قیادت کو پتہ ہے کہ کس طرح حکمت سے پاکستان نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، کیونکہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور پاکستان اس دفاعی صلاحیت کو کیش کروائے گا امن کے لیے، which is very good۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔